ओटीटी एग्जाम क्लियर करबा बहुत ही सहज। मु क्लियर करिछि 118 मार्क सहित। केमिति? बहुत सिंपल। आपण यहाँ को पढ़ी कर क्लियर करि परिबे, ता सहित सुनी कर भी क्लियर करि परिबे। केमिति? मात्र 3टा स्टेप। राइट स्ट्रैटेजी, राइट कंटेंट और राइट टाइम टेबल। अच्छा मु किए? जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु हूँ प्रीति। आपण को स्वागत करुच्ची आमर एही चैनल लर्निंग फेस्ट को। आज्ञा हाँ, मु एबे रिसेंटली 2025 डिसेंबर 17 तारीख दिन मोर ओटीटी एग्जाम देइथिली। आ मु तार मार्क इवैल्यूएशन करिछि, जा द्वारा कि मु पाइछि मोर 118 प्लस मार्क रहउछि। आउ ऑफिशियली जतबेले आंसर की डिक्लेयर हेजिबो मु सेटा आपनको जणै देबी। किंतु ता पूर्वरु मु केमिति, कारण मोर कैटेगरी होउछि ओबीसी। ओबीसी रे आपण माने जानि छथि 75 प्लस मार्क हेली क्वालिफाई। आ जदि आपनकर जनरल हेतिबो ताहले आपनको 90 प्लस मार्क रखिबाको पड़िबो। आ सेटा बहुत ही सहज। मु आपनको जणौछि केमिति आपण ओटीटी एग्जाम क्लियर करि परिबे। तो जेमति मु कहिथिली कि हमको 3टा फार्मूला यूज करिया पड़िबो, जेमति कि राइट स्ट्रैटेजी, राइट कंटेंट और राइट टाइम टेबल। राइट स्ट्रैटेजी रे देखंतु, आपनको तो सिलेबस जणा थिबो। हमर सीटीपी माने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहउछि 30 मार्क। तापरे हमर ओडिया 30 मार्क, तापरे इंग्लिश 30 मार्क। आउ तापरे हमर सब्जेक्ट रो आसी गला मैथ रे आसी गला हमर मैथ पेडागोजी आउ ता सहित कंटेंट 30 मार्क। तापरे साइंस रे साइंस पेडागोजी आउ साइंस कंटेंट रहउची 20 मार्क। तो सेटा मिसी करी होउची 30 मार्क। तो राइट स्ट्रैटेजी रे हमको केवल फोकस करिवार अछि। जदि आपण कर जदि हाई स्कूल पाठ एबे भी स्ट्रांग नाही, आ केमिति भाबुचंती केमिति 70 दिन भितरे केमिति क्लियर करिवे एग्जाम। कारण वास्तव में कहि रखिबी, आपनका पाखरे जदि बहुत ही कम टाइम भी अछि ना, ताहाले भी आपण बहुत इजीली ए सब एग्जाम क्लियर करि परिबे, माने ओटीटी एग्जाम क्लियर करि परिबे। केमिति? कारण मो पाखरे भी टाइम नथिला। मो पाखरे जमा डिसेंबर 1 रु 16 दिन टाइम थिला और 17 तारिख दिन मु एग्जाम देइछि। तो निहाती भाबरे मो स्ट्रैटेजी बहुत भलो अछि, जोति पे कि मु 118 प्लस स्कोर करि पारिछि। तो मु प्रथम एडी शो कर दउछि आपनकर राइट स्ट्रैटेजी कोन रहिबो, तापरे मु डिस्कस करिवि राइट कंटेंट, तापरे मु डिस्कस करिवि राइट टाइम टेबल। तो राइट स्ट्रैटेजी स्क्रीन रे देखंतु मु जोडा देउछि। चाइल्ड डेवलपमेंट होउछि 30 मार्क, आराम से हे जिवो मु कहिबि। तापरे ओडिया रे 30 मार्क भितरे हमर रहउछि पेडागोजी 10 मार्क, तार पैसेज 10 मार्क, आउ प्रोज माने गद्य रहउछि 5 मार्क, सेदरे पोएट रहउछि 5 मार्क। टोटल ये हैला 10 मार्क। तार ग्रामर रे 10 मार्क। तापरे कोन कोन हेदरा आसो विशेष करे प्रतिशब्द, विपरीत शब्द, रूढ़ी, प्रत्यय, अव्यय, जुग्म शब्द एरा सब आसीबो ग्रामर पार्ट रे। तापरे इंग्लिश रे बहुत ही सहज 30 मार्क रे हेदरा आसीबो पेडागोजी 10 मार्क, तारे पैसेज रे आसीबो प्रोज 5 मार्क, आ पोएट्री 5 मार्क रहिबो। ग्रामर रे भी 10 मार्क भितर कोन कोन आसीबो फोनेटिक्स, टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज माने वॉइस चेंज जोटा सेटा एक्टिव रो पैसिव आ पैसिव रो एक्टिव आमे एमते करि परिबा, जोटा कि वॉइस चेंज। एटा भी बहुत ही सहज। एई तक ग्रामर रे मुख्य रहिबो। तापरे साइंस रे 30 मार्क रे कोन करिवे, जमा पेडागोजी रहउछि 10 मार्क आ कंटेंट 20 मार्क। एटा भी छाडी दंदो। कंटेंट 20 मार्क रे भी जदी फोकस करिवे इलेक्ट्रिक बॉल, तार फोर्स, तार फ्रिक्शन, ऑप्टिक्स, रेस्पिरेशन, ए 5टा टॉपिक रो ही बेसिकली क्वेश्चन आसुची। तार मैथ रे रहउछि 30 मार्क, सेदरे भी पेडागोजी 10 मार्क आउ कंटेंट 20 मार्क। रेशियो हेदरे रहउछि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा। आपण खाली कंटेंट मार्क 20 मार्क छाडी दंतु, 40 मार्क छाडी दंतु, ता परे भी आपनकर रहउछि 110 मार्क, 110 मार्क, जोडर कि बहुत ही सहज रे आपण ओडिया क्लियर करि परिबे। तापरे इंग्लिश, तापरे साइंस, तार मैथ। देखंतु मु आपनको एबे शो करूछि केमिति राइट कंटेंट कोठु पढिबे, केमिति पढिबे। तो से सब विषय रे कहूछि। राइट कंटेंट कोन, सीडीपी 30 मार्क पे आपनको किछि नाही, बस लास्ट 5 ईयर रो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
ଏଇ ତକ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ୟୁट्ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାस କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଆଉ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆପଣ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ପଢିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମାରାଥନ ଭିଡିଓ 2-3 ଆୱାର୍ସ ର ରହୁଛି। ଆପଣ 2x ସ୍ପିଡରେ ବି ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ବହି ପଢିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ PYQ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ର। ତ ତାପରେ ଓଡିଆ ରହୁଛି ଆମର 30 ମାର୍କ। ସେଥିରେ ବି ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ର PYQ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ପେଡାଗୋଜି ରହିବ 10 ମାର୍କ, ଗ୍ରାମାର ରହିବ 10 ମାର୍କ। ଏଇ ଦିଟା ପାଇଁ, ଏଇ 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ଙ୍କର ଉଠେଇ ପାରିବେ। ସେଥିରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଟେଲ ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ଆପଣ 2x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଆମର ଓଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନଲେଜ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଇଂଲିଶ 30 ମାର୍କରେ ବି ସେଇଆ, ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପେଡାଗୋଜି ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା E-କ୍ଲାସ୍। ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ ପଢଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢିପାରିବେ। ସେଇଟା ବି 2x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ର 30 ମାର୍କ, ସେଇ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସାଇନ୍ସ ର ପେଡାଗୋଜି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ର ପେଡାଗୋଜି। ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 20 ମାର୍କ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡି ସାଇନ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ପଢିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଥରେ ରହିବ 30 ମାର୍କ, ସେଥିରେ ବି ପେଡାଗୋଜି 10 ମାର୍କ, ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶା E-କ୍ଲାସ୍ ସେ ମ୍ୟାଥର ପେଡାଗୋଜି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମ୍ୟାଥର ପେଡାଗୋଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବି। ସେଥିରେ ମ୍ୟାଥର ପେଡାଗୋଜି PYQ କରିଦେବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବି ରହୁଛି ଯୋଉ 20 ମାର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଥ ଇଏ କରିପାରିବେ। ସେ ସାର୍ ଜଣକ ବହୁତ ହି ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଥ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢିପାରିବେ। ମୁଁ ଖାସ କରି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କହିଥିଲି କି କୋଉଟା କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ସବୁ ଆପଣ ଫୋକସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ ଟେବୁଲ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଫିକ୍ସ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇ ଏକ୍ସାମଟା କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ, ନାଇଁ କି? ଆମର ବହୁତ ହି କମ ଟାଇମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଆପଣ 2 ଆୱାର୍ସ ଦେଇକି ଏଭ୍ରି ଡେ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି CDP କୁ ଦେଇଦେବେ 30 ମିନିଟ୍ସ, ହେଲା, ସେଟା ବି 2x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ସେଇଟା 15 ମିନିଟ ହେଇଯିବ। ତାର ଓଡିଆ PYQ 30 ମିନିଟ୍ସ 2x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତାପରେ ସେ ଇଂଲିଶ PYQ ବି 30 ମିନିଟ୍ସ ଡେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟପିକ ଡେଲି କଭର କରିବାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ CDP ନିହାତି ଭାବରେ 30 ମିନିଟ୍ସ, ଓଡିଆ ବି 30 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେଇଯିବ। ଇଂଲିଶ ବି ବାସ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ଉଠେଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନୋଟ କରିନି, ସତ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବି ନୋଟ କରିନି। ମୁଁ ବାସ୍ ଦେଖିଲି ଆଉ ଶୁଣିଲି, ଯାହା ମନେ ରହିଲା ସେଥିରେ ଇଏ କରୁଛି। ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଟା ତମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରିପାରିବ। ଆଜି ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲା, କାଲି ମ୍ୟାଥ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଚାରିଟା ଏମିତି ଫୋକସ କରିପାରିବ। ଓନ୍ଲି 2x ସ୍ପିଡରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ 30 ମିନିଟ୍ କୁ, ନିହାତି ଭାବରେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ 15 × 60 ମିନିଟ୍, ଜମା ଘଣ୍ଟାକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ତମେ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ। ମ୍ୟାଥ ଗୁଡାକର ଟ୍ରିକି ଗୁଡାକ, ତେଣୁ ତମେ ସେ ସବୁ ବି ମାରାଥନ PYQ ଦେଖିଦେବ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡିରେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ ଟେବୁଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ଆପଣ କେମିତି ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେବଳ 110 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ PYQ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆରାମସେ 110ରୁ ଆପଣ 75-90 ନିହାତି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କହିଦେଲି ରାଇଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କୋଉଠୁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ ଟେବୁଲ, ଦିନକୁ 2 ଆୱାର୍ସ, ବେଶୀ ନାହିଁ 2 ଆୱାର୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ବି ହବ, କିନ୍ତୁ 2 ଆୱାର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଟଚ୍ କରିବି। ତ ଏଇଟା ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କହିବେ କି କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ OTT ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆର ବର୍ଷ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ କେବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ସହିତ, ମାନେ ଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଦଉଛି ନା। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେବେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ନିହାତି କହିବି। ଓକେ,
ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ।